Nzambe apambola yo bisoko zolanda biso. Bwana kubariki popote unatufuata. Na ndaku nayo, nyumbani, na radio na television, kupitia radio ama runinga yako. Ozolanda biso na Facebook na YouTube. Unatufuata kupitia Facebook ama YouTube. Nzambe apambola bisika nyoso zolanda biso. Mungu akubariki popote unatufuata. Tozana kati ya mama na makamu. Tuko katika mafundisho kubwa sana. Oye lobi que ton étoile brille. Inaosema nyota yako sharti ingae. Lelo ça fait une deuxième semaine. Tunakuwa katika wiki ya pili tayari. Toza kokenda na mama na likambo. Na tunaendelea na mafundisho kubwa haya. Et dimanche tolobaki likolo Esther. Jumapili tuzungumzia kuhusu Esther. Parce que Esther en hébreu elingi koloba étoile. Maana Esther katika lugha ya Kiebrania inasema nyota. Esther soki atikalaka Adas. Esther angibaki na jina yake ya zamani ya Adasa. Mbele akoma kibisika za akomela kite. Hangifikia mahali ambapo alifika. Mais comme Esther, lakini jinsi Esther étoile nyota abriaki na mboka bapaya. Alingaa katika nchi hata ya wageni. Eloko moko ko comprendre na pokwa lelo avant to avancer. Kuna jambo moja utaelewa leo kabla tuendelea. Bien-aimé dans le Seigneur, pendwa katika Bwana. Esther na mboka bapaya. Esther katika nchi ya kigeni, orpheline, yatima, azangi papa azangi mama. Alikuwa hana baba hana mama. Azana mboko eza ya bangote. Iko katika nchi sio kwa yake. Akolisami na mwana mbali. Amekomalishwa na mtoto mwanaume. Meton étoile na ye ebriaki. Lakini nyota yake lingaa. Etango étoile na ye ebriaki. Na wakati nyota yake lingaa, Esther abala makina mokonzi. Akaolewa na mfalme. Eloko moko bien-aimé dans le Seigneur. Neno moja mpendwa katika Bwana. Esther azalaki ko vivre na ndako ezalaki yayete. Esther alikuwa akiishi katika nyumba ambayo haikuwa yake. Azalaki ko vivre vie o ezalaki yayete. Alikuwa naishi maisha ambayo haikuwa yake. Parce que étoile na ye nano ezalaki ebriete. Maana bado nyota yake ilikuwa ijangaa. Mais tango étoile na ye briaki. Ila wakati nyota yake lingaa, Bible zoloba. Biblia inasema Esther akitaki place azalaki jusqu'au palais. Esther akatoka mahali alikuwa paka katika nyumba kifaa. Et bien-aimé dans le Seigneur, pendwa katika Bwana, si ton étoile brille, nyota yako kama inang'aa, vie na yo ekeko changer. Sharti maisha yako ibadilike. Statut na yo eko changer. Hali yako itabadilika. Carrière na yo eko changer. Kazi yako itabadilika. Yango na enseignement oyo. Ndio maana kupitia mafundisho hii, étoile na yo ekeko briller. Nyota yako inaenda ng'aa. Etango étoile na yo ekeko briller. Na wakati nyota yako inang'aa, tika na yebisa yo. Wacha nikwambie. Equatire faveur vers yo. Itakokotea kibali. Equatire mariage vers yo. Itakokotea ndoa. Equatire kimya na ndaku na yo. Italeta amani nyumbani kwako. Ozana problème te ya yo kobunda komata to kokita. Hauna sababu ya kupiganisha ama kupanda na kushuka. Zala connecté na 93.0. Junge katika channel yetu. Zala connecté na chaîne oyo. Usitoke katika chaîne hii. Zambe na lola ke ko activer étoile na yo. Mungu wa mbingu anaenda fungua nyota yako. Étoile na yo eke ko briller. Na nyota yako inaenda ng'aa. Etango étoile na yo za ko briller. Na wakati nyota yako inang'aa, eke ko attirer faveur na vie na yo. Itakokota kibali katika maisha yako. Esther étoile na ye brillaki. Esther nyota yake ling'aa. Azalaki na étoile ya makasi Esther. Alikuwa na nyota kubwa sana. Azalaki na bilaka ya makasi. Alikuwa na ahadi kubwa sana. Etango étoile ya Esther brillaki. Na wakati nyota ya Esther ling'aa, et attiraki faveur. Ikamkokotea kibali. Et memaki jusqu'à na palais. Ikambeba paka katika nyumba mfalme. Et bimisaki na vie azako vivre ya humiliation. Ikamtoa katika maisha ya kudharauliwa. Eloko bato bakana kite yango ekomela ki Esther. Jambo ambalo watu wakufikiria ikamfikia Esther. Nazo sambela pona yo mutozola ndangai. Maombi yangu juu yako wewe unanifuata. Tika étoile na yo briller. Wacha nyota yako ipate que le Dieu de la Bible a changé statut na yo. Mungu wa Biblia abadilishe hali yako. Et bien-aimé dans le Seigneur, pendwa katika Bwana, étoile ya Esther brillaki. Nyota ya Esther kang'aa. Omoni Bible zolo basoko tangi na Ezekiel. Unajua ukisoma katika Ecclésiaste, kitabu cha Mhubiri, otangi Ecclésiaste s'il vous plaît, est-ce que boko fungo la Bible rapidement? Sijui kama unaweza fungua Biblia kwa upesi katika kitabu ya Mhubiri. Ecclésiaste. Mhubiri. Nzambe apambola yo. Mungu akubariki. Est-ce que motangi Bible est sur place? Azali. Avant de tomber Ecclésiaste chapitre 1er verset 9. Ozana ndako na yo ozofongola Ecclésiaste. Maluko unatufuata fungua katika kitabu cha Mhubiri. Ekoza la erondo fongoli television ofongoli radio. Pengine sasa hivi ndio unafungua TV ama radio yako. Teme na biso ezali que ton étoile brille. Mada yetu nasema nyota yako ingae. Yo ozana étoile, yo ozana étoile. Wewe kweli una nyota. Yo oza étoile. Wewe ni nyota. Ozana étoile makasi. Una nyota kali sana. Et eloko e différence akaba étoile za ba éclat. Na kitu ambacho inatofautisha nyota ni mwanga wake. Parmi les étoiles
étoile yo za étoile. Katikati ya manyota wewe ni nyota. Et na kati ya moment difficile oyo. Na kwa wakati mzito. Parce que étoile bimela kaka na butu. Maana nyota inatokeaka usiku pekee. Monde des autres traverser moment ya turbulation. Ulimwengu unapitia wakati wa mgumu. Moment ya incertitude. Wakati wa kosa amani. Uba nation minene eza na kati na kubanga. Ambao mataifa kubwa sana inajaa. Ekonomi ya monde eza a genoux. Unajua hata pesa inchi yote imeanguka. Mais na temps oyo. Lakini wakati de tozana besoin ba étoile. Ni wakati ambao tunahitaji nyota. Ya ba étoile ko apparaître. Ni wakati ya nyota kutokea. Pe ko briller ko pousser ba éclat. Kungaa sana na kutoa. Et nazo déclarer na tongo lelo bisika nzola nangai. Kwa hiyo natangaza popote wanifuata leo. Eloko moko te eko étouffer éclat ya étoile na yo. Hakuna jambo hata mmoja tafunga mwanga wa nyota yako. Étoile na yo eke ko briller. Nyota yako inaenda ngaa tena. Est-ce que uko tanga parole de Dieu rapidement? Kama msomaji anaweza soma kwa upesi. Ecclésiaste chapitre 1er, le 9e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ni yale yatakayokuwa. Biblia lobi oye zalaka yango ekozala. Biblia inasema yale yaliyokuwa ndio itakuwa tena. Avance. Endelea. Et ce qui se fait, c'est ce qui se fera. Yanayofanyika ni hiyo itafanyika tena. Oye kosalema yango nde salema. Amen. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hakuna jambo lililo jipya duniani. Biblia zoloba nasena mokili eloko sikezate. Biblia inasema mdunia hamna jambo jipya. Oye zalaka ndezali. Yaliyokuwa ndio yalikuwa. Oyo tozomona etikala kozala. Yale ambayo tuko tunaona sasa imewahi fanyika. Eloko ya sika ezate. Hakuna kitu kipya. Batu bakufa kala bazo continue kokufa. Zamani watu walikufaka na leo wengine wanaendelea. Batu bonga kala bazo continue kobonga. Watu walifanyikiwa zamani na wengine wanaendelea. Batu babala kala bazo continue kobala. Tokea zamani watu walikuwa naolewa na leo wanaendelea. Batu batonga kala bazo continue kotonga. Zamani watu walijenga na leo wanaendelea. Batu bateya kala. Tokea zamani watu walihubiri. Lelo nazo continue pe koteya. Na leo unaendelea pia kuhubiri. Selon Ecclésiaste la parole de Dieu. Kufuatana na mhubiri neno la Mungu. Eloko ya sikezate na sena mokili. Inasema hakuna jambo jipya duniani. Oye zalaka yango ezali. Yale yaliyokuwa ndio yaliyo tena. Me Bible zoloba na sena mokili oyo, na sena moi. Biblia inasema chini ya jua hapa. Sous le soleil. Chini ya jua. Koze loko ya sikate. Hakuna kitu kipya. Denenge Bible lobi. Ndivyo Biblia inasema. Mais na yeko te yo na pokwa lelo. Ila siku leo nakuja kuhubiri. Que ton étoile brille. Nyota yako ingae. Sous le soleil. Chini ya jua. Mais yabete étoile zalaka sous le soleil te. Elewa kwamba nyota ikuwake chini ya jua. Étoile zalaka likolo. Nyota inakuwaka juu. Et soki yo za étoile. Na kama wewe ni nyota. Oza sous le soleil te. Hauko chini ya jua. Et soko oza sous le soleil te. Na kama hauko chini ya jua. Elingi koloba epana yo toza ku attendre quelque chose de nouveau. Inamaanisha kwako wewe tunatarajia kitu kipya. Bato baza na se ya moi tokozele loko ya sikate epana bango. Kwa wale walio chini ya jua hakuna kitu kipya tangojea. Mais bato baza likolo ya moi. Ila wale walio juu ya jua. Eza ba étoile. Ni manyota. Na ba étoile. Na manyota. Toza komi attendre le loko ya sike epana bango. Tunatarajia kitu kipya kwa. Monde ya révélation eza monde ya ba étoile. Ulimwengu wa ufunuo ni ulimwengu wa manyota pekee. Monde ya révélation eza monde ya ba imete. Ulimwengu wa ufunuo si ulimwengu wa wanadamu. Ce sont les humains de baza sous le soleil. Ni wanadamu ndio wako chini ya jua. Mais les étoiles baza likolo ya soleil. Lakini nyota wako juu ya jua. Baza likolo. Wako juu. Etangu tomokili. Na wakati ulimwengu. Ezo traverser na kati ya moment difficile. Inapitia wakati mzito. Ezo lekela moment ya incertitude. Inapitia wakati wa wasiwasi. Mais yo etake étoile. Ila wewe kama nyota. Tozo c'est la révélation ko tepa na yo. Tunatarajia ufunuo. Yango na likina déclarer likolo étoile moko. Jomana nataka nitangaze juu ya nyota. Yo oza révélation. Hallelujah. Il y a victoire. Hallelujah. Il y a percée. Amen. Il y a bénédiction. Amen. Nata oyasika. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Pendo katika yo étoile. Wewe nyota. Mutu nano ayeba yote parce que yo za mystère. Mwanadamu hajawahi kutambua maana wewe ni siri kubwa. Yo. Wewe. Eloko ya sika ekoute pana yo. Kuna kitu kipya tatokea. Tika na biso quelque chose. Acha nikwambie hivi. Le soleil de la justice. Jua ya haki. Soleil de la justice. Jua ya haki. C'est Jésus-Christ ressuscité. Ni Yesu Kristo aliyefufuka. Na Golgotha. Golgotha. Bible zoloba. Biblia inasema. Tangu aganga kitetelestai. Alipolalamika akasema tetelestai. Tangu akati motema. Alipokata roho. Soleil emikushaki. Jua ikalala. Et puis moblili yaki. Baadaye giza ikaingia. Jésus aloba azoloba na baye kon na ye il faut que je manai. Yesu yuko naambia wanafunzi sharti inaomba niende. Soki na keite. Maana nisipoenda. Mosungi akoyate. Msaidizi. Soleil azako loba. Jua alikuwa anasema. Il faut que na lala. Inaomba mimi nilale. Butu ye apparaître. Siku itokee. Pour que ba étoile ebimela. Kusudi manyota zitokee. Na likina
na déclarer likolo mutozola nanga na poko lelo Hallelujah. que ezata ya yo étoile ko Huu ni briller wakati wako nyota kung'aa. ezata ya mulili Ni wakati wa giza. ezata ya ba étoile Ni wakati wa manyota. eza saison ya ténèbres Ni wakati wa giza. eza saison ya ba Ni étoile wakati wa que manyota. ba étoile eke ko briller Nyota zinaenda quand ngani. oyo ezata na yo étoile Huu ni wakati wako nyota. oyebi soko oza étoile Unajua kama wewe ni et nyota si ton étoile brille na kama nyota yako inang'aa, même si ce n'est pas ta génération hata kama haiko wakati wa même wako si wewe, oza mwana ya âge na bango te hata huko mtoto wa miaka oza na ya besoin kaka étoile na yo ebriller unahitaji tu nyota yako soki ing'ae. étoile na yo ebriller Maana nyota yako kama quel que inang'aa, soit âge na yo ijapokuwa miaka quel unayo, que soit balobi eza saison na yo te hata unasema si wakati wako, étoile na yo ekoimpose yo nyota yako Même si oza mwana muke, hata wewe ni mtoto même mdogo, si oza mobange hata wewe ni mzee, si ton étoile brille kama nyota yako bien aimé dans le Seigneur pendwa katika même Bwana, si ton âge hata miaka, balobi aza petit wanasema ni mdogo, abandi mikolo oyo Lazima siku njoo azwi anaanzia. diplôme mikolo oyo Jana hapa njoo aza na anamaliza expérience te Hayapata papa hata eza fahamu. likambo ya ni étoile habari za nyota. si ton étoile brille Kama nyota inang'aa, yaya okokoma mwana ya génération na bango utakuwa na wewe sawa sawa na miaka yako, okovanda biro elongo moko na bango utachangia office pamoja na badoye oyo baza na expérience ya kala wale wazee ambao wamekawia bakobenga pale, yo confrère watakuita quel ndugu. que soit ton âge Ijapokuwa miaka, nazosambela ke ton étoile brille naomba nyota yako ing'ae. okovanda elongo moko na bakonzi Utakaa pamoja na yaya viongozi. Mpendwa, nzambe nde atombolaka mpe amatisaka ni moto. Mungu ndio anainuaka mtu. tokoti na mystère des étoiles Tunaingilia katika siri za yo oza manyota. étoile Wewe ni nyota. étoile no eza ya makasi Nyota yako ni kubwa sana. étoile na yo ezobrille Nyota yako inang'aa. e nazosambela na niko naomba voile nyonso uvuli wowote oyo bazolinga kovoile éclat ya étoile na yo wanataka kufinika no mwanga na wa nyota yako. poko lelo eke kopela moto Jioni ya leo naenda waka moto. age na yo etrumante yo te Miaka yako isikusumbue. age na yo ebangisa yo te Miaka yako isikutishe. quel que soit age na yo Ijapokuwa miaka ozaka na besoin étoile na yo ebrille unahitaji tu nyota e ing'ae. nazosambela Niko naomba. nazomona bato bazolanda na ngonga oyo Niko naona wale wanaonifuata na sasa hivi mikolo ezoya kwa siku za yo usoni. kovanda elongo moko na ba ADG Wewe utakaa pamoja na viongozi wa bakotuna kampuni. age na yo te Hawatauliza miaka. okovanda elongo moko na baministre Utakaa pamoja na mawaziri. bakotuna age na yo te Miaka yako okovanda haitaulizwa. elongo moko na bagénéraux Utakaa pamoja que na ton majemadari. étoile brille Wacha nyota yako yaya ing'ae. Mpendwa, ekokotisa yo na saison na bango itakuingiza katika nyakati za ekokotisa yo na age na bango itakuingiza katika miaka yao. bakobenga yo collègue au moment oza moins âgé ke bango Watakuita mwenzao japokuwa wewe ni miaka kidogo mbele yao. bakondima yo même si oza grand frère okoli oza na age ebele Hata wewe unakombana sana na miaka kuwashinda. pourquoi lakini parce que watakuita ton rafiki. étoile ebrillaki Sababu nyota yako ling'aa. soki étoile na yo brille Kama nyota inang'aa, oza jeune fille wewe ni dada. oza mama Wewe ni mama. soki étoile na yo ebrille Nyota yako iking'aa tu, mibali nde bakoya vers ni yo wanaume ndio watakufuata. mais qu'est-ce qui se passe ces derniers temps Wakati eza na bato kinafanyika siku étoile na hizi, bango ezobrille te kuna watu ambao nyota zao bango zing'aa. nde bazokenda komi attaché pa mibali Sasa ni wadada ndio wanaanza mais fuata bible wakati. ezoloba l'homme quittera Japo Biblia inasema mwanaume et atatoka s'attachera na atenda si kujiunga. ton étoile brille Nyota yako iking'aa, libala ekoluka yo ekomi attaché na yo ndoa itakutafuta nake wewe. kosambela na pokwa lelo Amen. bisika nyonso ozolanda ngai Amen. que ton étoile brille Amen. bato babima place bazali bami attaché na yo Amen. omoni eza na bato ye moko ake komibala Unaona kuna wadada ye peke anaenda jipana ye mwili. moko amimemi epa Ye mobali peke anajibeba kwa parce que mwanaume. étoile na ye ezobrille te Sababu nyota yake haing'ai. si ton étoile brille Nyota yako bien iking'aa, aimé dans le Seigneur Pendo katika ce sont Bwana. des hommes ni wanaume. eza mobali Ni nde mwanaume. akoya komi attaché vers yo kuja kufuata wewe. betela yesu maboko Patie biseko Yesu zali shangwe kwenye uko. et nazosambela na pokwa lelo Niko naomba jioni ya leo. quelle que soit la méchanceté de l'ennemi Ijapokuwa ubaya wa adui, étoile na yo eke kobriller nyota yako nenda ng'aa. étoile na yo eke kobriller Nyota yako nenda et ng'aa. tango étoile na yo eza kobriller Na wakati nyota yako eke nenda ng'aa, koattirer faveur vers yo inaenda kokotea kibali. bien aimé avant tokota na mateya ya lelo Kabla tujaingilia neno ya leo, ozokanisa peut-être na mateya esili pengine ulikuwa unawazia mahubiri naisha. nabandaka nao na dessert Naanza kwanza na kuonjesha nalingi nabanda koteya tayarisha stomach. Kwa hiyo nataka anza hubiri soki sasa. osolie dessert Kama ulikuwa shakula maintenant matunda, mateya sasa mahubiri biloko uti mbinguni olingi oyamba yango unataka pokea vitu ambavyo vinatokea mbinguni. bien aimé dans le Seigneur Mpendwa katika Bwana, na semaine oyo étoile na yo eke kobriller katika hii wiki nyota yako naenda ng'aa. étoile ya entreprise na yo Nyota ya kampuni yako, étoile ya musala na yo nyota ya kazi yako eke kobriller inaenda ng'aa. et soki étoile ya musala ya entreprise na yo ebriller Na kama nyota ya kazi ama kampuni yako
nanga ekomemela yo ba contrat ya sika itakuletea kazi za mpya mpya ekomemela yo ba client ya sika itakuletea wateja et wapya nazo sambela que ton étoile brille kwa hiyo niko naomba nyota yako ingae étoile na yo e briller nyota yako na ingae kati ya entreprise na yo ndani ya kampuni na yako kati ya commerce na yo ndani ya biashara yako ebendela yo ba client ya sika ikokotee wateja wapya ebendela yo ba contrat ya sika ikuletee kazi mpya ebendela yo ba entrepreneur ikuletee wasaidizi ebendela yo batu ikuletee oyo watu bakoya kosoutenir mpe kopambola yo ambao watakuja kusaidia na kubariki pia eke kofongola inaenda fungua ba nouvelle opportunité na vie na yo fursa mpya wa maisha yako étoile na yo ebriller kaka nyota yako ingae tu soki briller ikingaa eke kofongola ba nouvelle opportunité inaenda fungua mlango mpya si ton étoile nyota brille yako kama inangaa na kati ya entreprise na ndani ya yo kampuni yako na kati ya musala na yo ndani ya kazi yako eke komema ba investisseur inaenda leta wasaidizi eke komema ba wa kazi. contrat ya sika inaenda kufungulia na kazi ke mpya kodeklare likolo ya vie na yo amen que ton étoile brille amen ememela yo ba contrat ya sika amen étoile na yo ebriller amen ememela yo ba client ya sika na musala na yo amen amen kobanga te makambo oyo ezoleka usiogope mambo yanayopitikana kobanga te maloba ya bato usiogope masemi ya tia watu kondima na yo epa na nkolo weka tumaini yako kwa Bwana étoile ya paratraka na butu nyote natokeaka usiku ntango molili ezali wakati gize nde natawala ekomi saison ya baétoile tunakuwa wakati wa e maneno. nazodeklare likolo ya étoile Kwa moko hiyo natangaza juu ya ke nyota na moja ntan oyo nazoteya wakati ninaohubiri étoile na yo eke kobriller nyota yako inaenda ngaa étoile ya ester ebrillaki nyota ya Esther lingaa ester azalaki na étoile ya makasi Esther alikuwa na nyota bandeko kubwa na sana. ngai Wapendwa, mutu nyonso ntango azobotama mtu yeyote anapozaliwa étoile na ye eza koapparaître nyota yake pia inatokea eza na annonce moko eza komi annonce dans le monde des esprits na katika ulimwengu wa roho kuna taarifa ambayo siko bato inatokea. babotama na ini grande destinée Sasa watu waliozaliwa na na mwelekeo kubwa kobotama na bango kwa wakati wanazaliwa étoile na bango eannonsaka arrive na bango na planète terre nyota yao inakuwa inatangaza ujio wao katika dunia. yango bato ya molili Kwa hiyo watu wa giza les occultistes wasuda bakoki komona étoile wana wanaweza ona hiyo nyota etango bamona étoile na wana wakati wanaona hiyo babandi nyota kokombattre pour étouffer étoile wana wanaanza piganisha ili wazime hiyo nyota pour voiler cette étoile ili wafinike hiyo nyota pour que basombrir étoile wana kusudi wafinike hiyo nyota na pour giza. que étoile wana ebrille te ili hiyo nyota isipate kung'aa baempêche étoile wana kobriller wazuie nyota mais ising'aa. nazodeklare na pokwa lelo Ila jioni ya leo niko na tangazo puissance nyonso ya ténèbre uweza wa giza oyo yote ekotelema mpo na kosombrir étoile na yo itakayoinuka ili ipate kufunika mpo na nyota yako kuempêche ton étoile ebrille te ili izuie nyota yako ising'ae. eke kozanga nguya na nkombo na yesu Inaenda kosa uwezo kwa jina la meme si Yesu. bandoki bamata bakita Hata wachawi wapande washuke, meme la méchanceté ya bandoki hata ubaya wa wachawi bakoetufe étoile na yo te hawataweza zuia nyota yako, bakoasombrir étoile na yo te hawatafunika nyota yako, bakoempêche yango te ebrille hawataizuia meme ising'ae. si bamemaki étoile na yo na se ya mai Hata nyota yako walibeba chini na ya bahari. bapriere tobandi na semaine oyo Kupitia maombi ambayo tumeanza wiki, étoile na yo eke koapparaître nyota yako inaenda tokea. meme si balingaki bazipa étoile na yo Hata walitaka wafunike parmi nyota yako. les hommes d'affaires yo oza homme d'affaires étoile Miongoni wa businessman wewe ni businessman nyota. parmi les politiciens yo oza politicien étoile Katikati wafanya siasa wewe ni nyota. d'ailleurs bamembre ya parti politique na bino bayebi yo nanu te Kwanza wana member wa chama yako wakujua kabisa. sa yo parti wana ekozinda Pasipo wewe hiyo chama itaanguka. parce que yo ndo oza étoile ya parti Wana wana ni wewe ndiye nyota wa hiyo chama. ekla na yo ekokenda musika koleka meme mboka na yo Mwanga yako itaenda mbali kushinda bisika hata nyonso nchi yako. ozolanda ngai Popote unanifuata. étoile na yo ya commerce eke kobriller Nyota yako ya biashara inaenda ngao. étoile na yo ya musala eke kobriller Nyota yako ya kazi ta inaenda ngao. présence na kati ya entreprise wana Uwepo wako ndani ya eke kampuni kobenda bacontrat ya sika inaenda kokota kazi eke mpya. kobenda bapartenaire ya sika Inaenda kokota que wasaidizi ton wapya. étoile brille Nyota yako ing'aa. mobali ya vie na yo aya komi attaché na Ile yo mumba maisha yako akuje ekomi kwako. temps oyo nazoteya Inakuwa wakati eza unaohubiri. le temps du saint Ni esprit wakati wa Roho eza Mtakatifu. temps te ya basi kokenda komimema epai ya mibali Sio wakati wa wanawake mais kujitoa komi kwa temps wanaume. ya bana basi étoile na bango ebrille Ila inakuwa wakati wa dada pour nyota que zao les kung'aa. hommes babima place bazali bami attaché na basi na Kusudi bango wanaume watoke mahali walipo wafuate pratique wake wao. nyonso démoniaque Matendo yote ya kimataifa. basi komi atashaka ya wanawake kujipenda lelo nake koanéantir yango na nkombo na leo yesu naenda ivunja kwa que jina ton la Yesu. étoile brille Wacha nyota yako ing'aa. ependela yo faveur Kokotee kibali. soko ndimi amen nguya ya nzambe ke kosimba yo Ukisema amina nyota nguvu za la Mungu inaenda distance kugusa. eza barrière te Kuwa mbali sio kizuizi. partout ozolanda ngai Popote unanifuata. loboko ya nzambe eza likolo na yo Amen. na monde évangile Hallelujah. yo oza étoile Amen. parmi les évangélistes Katikati ya wainjilisti. parmi les pasteurs
katikati ya wachungaji, parmi les hommes de Dieu, katikati ya il y a watumishi wa des Mungu, hommes de Dieu étoiles yaya. kuna watu wa Mungu nyota Même si mpendwa. otelemi obundisi ye okoki jamais ko étouffer. Hata usimame umpiganishe au Et naza na prière moko. nina maombi moja, Voile nyonso. upazia Et loko nyonso elingi kwa sombrir ton étoile. kila kitu ambacho nataka Ko kufunika bloquer éclat étoile na yo. funga mwanga wa nyota Na yako poko alelo. jioni ya leo, Et na ke ko néantir yango na kombo na naenda Yesu. ifunja nguvu yake kwa jina Maintenant la bien Yesu. aimé dans le Seigneur, Pendo katika dans Bwana, quelques minutes, kwa dakika chache zwa papier na bike na yo. kamata karatasi yako, Tokoti na mateya ya poko alelo. tuingie katika mafundisho ya leo. Dans quelques minutes, Kwa dakika machache tu nalingi na teya yo. nataka nikuhubiri Biloko ekoki kuempêcher vitu ambavyo naweza zuia que ton étoile brille. nyota yako isingae, Biloko ekoki kuensombrir ton vitu étoile. ambavyo naweza funika nyota yako, La puissance maléfique. nguvu za giza Oyo ennemi akoki kuutiliser ambao adui anaweza pour tumia empêcher que ton étoile brille. ili azuie nyota C'est yako ça isingae. notre combat. Hii ndio vita Nyonso tunayo. eza kuempêcher étoile na yo briller. Kila kitu ambacho nazuia nyota yako Toke isingae, ko détruire yango na kombo na Yesu. tuende haribu kwa jina la Quelle que Yesu. soit la situation, Ijapokuwa quels hali, que soient les événements, ijapokuwa matokeo, quelle que soit la sorcellerie, ijapokuwa et uchawi, kuempêcher tes étoiles na yo ko briller. haitazuia nyota Yo yako. oza na étoile ya makasi. Una nyota kubwa sana. Oza na bilaka ya makasi. Una ahadi kubwa sana. Parmi les enfants de Jacob, Miongoni ya wana wa Yakobo. même si bazalaki ba étoile, Hata wote walikuwa mais manyota. ezalaki na moko azalaki na étoile ya makasi. Lakini palikuwa mmoja ambaye alikuwa na Azalaki nyota na kubwa. bilaka ya makasi. Alikuwa na ahadi kubwa Quel sana. que soit les combats, Ijapokuwa vita, étoile wana efiniraki ko briller. lakini hiyo nyota iling'aa Nazo kabisa. déclarer likolo no na poko lelo. Amen. Étoile na yo eke ko briller. Amen. Nyonso ye kotelema pour empêcher, Kila kitu ambacho itainuka ili zuie, pour assombrir ton ili étoile. kufunika nyota yako. Voile nyonso. Pazia Oyo yako. ennemi akoki ko utiliser. Ambao adui anaweza Ekozala kutumia. nile et sans effort. Itakuwa bila Et matokeo yoyote. premier point, Neno ya kwanza oyo tozokende nango na enseignement na biso. ambao tunaingilia Eloko mafundisho. ekoki kuempêcher que ton étoile brille. Kitu ambacho inaweza zuia nyota yako isingae. Eloko ya liboso c'est la famille. Ya kwanza ni jamaa. Tangu tobandaka kote makambo oyo, Wakati tulianza fundisha hii maneno, il y a batu mususu qui ne sont pas des étoiles. kuna watu wengine ambao sio manyota Bazalaki kotelemela biso. walikuwa wanatuinukia, Mais lelo bango nyonso bakomi bandimi na biso. lakini wote leo wanakuwa washirika kwetu. Commence à prêcher aussi ça, gloire à Dieu. Wanazohubiri pia neno hili sifa. Eloko ekoki kuempêcher que ton étoile brille. Kitu ambacho inaweza zuia nyota yako isingae. Eloko ya liboso eza famille. Ya kwanza ni jamaa. Place yo okomeli. Mahali ambao Mutu ulitokea. ako utepa na kolo Yesu Kristo na étoile ya makasi. Mtu anaweza toka kwa Bwana Yesu na nyota kubwa Akoki sana. ko utepa na Nzambe na étoile ya makasi. Anaweza toka kwa Mungu ana nyota Mais kubwa. place azobotama Lakini mahali anaenda ekoki zaliwa kozala parmi inaweza kuwa miongoni. biloko oyo ekoki kuensombrir ou bien kuempêcher ton étoile briller. Inaweza kuwa miongoni ya vitu ambavyo inaweza zuia nyota yake isingae. Na kati ya mystère oyo Katika neno hili ya famille oyo ekoki kuempêcher que étoile na yo briller. ya kuhusu jamaa ambayo inaweza zuia nyota yako Eloko ya isingae. liboso na lingina lobela eza les lois de la famille. Ya kwanza nataka nisemee sheria za jamaa. Mibeko oyo ekutami na kati ya libota. Sheria ambazo zimepatikana ndani ya Bien aimé jamaa. dans le Seigneur. Pendo katika Ba famille oyo touta jamaa ambazo eza ba tumetokea famille oyo eza na bitumba. ni jamaa ambazo zimejaa vita. Eza na famille oyo eza na mibeko. Ni jamaa ambazo iko na sheria Eza na mbalimbali. ba loi établie na kati ya mabota. Kuna sheria zilizoshimikwa ndani ya Mutu jamaa. akopo na mosi ya kobala. Mtu anaweza jichagulia Akopo mwanamke, na camarade. anaweza chagulia rafiki, Akopo na peut-être université ya kotanga. anaweza chagua masomo mahali Mais jamais atasoma, akopo na ba parents. lakini hawezi jichagulia Eza wazazi. biloko Nzambe imposa Ni kabisa. vitu ambavyo Mungu anatukazisha. Mutu azosutuka ase abotami na libota oyo. Mtu anashtuka maisha zaliwa Et mjamani. mutu akosa yote chaque famille eza na komba nango. Na mtu asikudanganye, kila familia ina vita Chaque yake. famille eza na bitumba nango. Kila familia ina Et vita chaque yake. famille eza na réalité spirituelle nango. Na kila familia ina Et hali parmi yake ba kiroho. facteurs Na miongoni ya vitu oyo empêchaka baetoile ya bato ebele kobriller moko nango eza libota. inazuia nyota ya watu kung'aa, mmoja Mais yao famille ni eza jamaa. vaste. Jamaa ni kubwa sana. nalingi nalobela likolo ya loi maléfique oyo eza établi na kati ya famille. Nataka nizungumzie kuhusu sheria mbaya iliyo ndani ya familia. Rapidement tozotanga parole de Dieu. Pasipo kawia tunaenda soma neno la Bwana. Jean chapitre 8 premier verset jusqu'à 11. Yohana sura 8 1 mpaka Que ton étoile brille. nyota yako ingae. Dengo zondima amen étoile na yo ke kobriller. Unavyosema mina nyota yako inaenda ngapi? Aha, tanga parole de Dieu. Karibu Jean msomaji. chapitre 8, le premier verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers. Kwa hiyo Yesu akaenda kwenye mlima wa Mizeituni, Mais dès le matin, lakini asubuhi il alla de nouveau dans le temple. akaenda tena katika hekalu, Et tout le peuple vint à lui. na taifa lote likakuja kwake. S'étant assis, Alipokaa il les enseignait. akawafundisha.
Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Kwa hiyo waandishi na wafarisayo wakamleta mwanamke akangami na ekobo aliyeshikwa katika uzinifu. avance Endelea. Et plaçant au milieu du peuple, batie na kati ya batu Wakamweka katikati ya watu. ils dirent à Jésus, bayebisi Yesu, Wakamwambia Yesu, Maître, maître, mwalimu, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. mwasi oyo akangami azosala ekobo. mwanamke huyu ameshikwa bukoni. Moïse dans la loi, Moïse Musa aza nani? Musa ni nani? Moïse aza koko na bango. Musa ni babu wao. Alobi na mibeko ya Musa, Anasema katika sheria za na Musa, mibeko ya Moïse, katika sheria za Musa, basi ya boye wanawake kama hawa, Moïse alobi nini? Musa anasema nini juu yao? Moïse nous a ordonné de lapider de telles femmes. Moïse aordonna biso, Musa alituruhusu mwasi ya boye mwanamke kama huyu, il faut to lapide ye, inaomba tumpige mawe, tobete mabanga, tumpige mawe, tobomba ye, tumuue. mwasi baye na ye Mwanamke wanamleta, epa na Yesu Kristo, wanamleta kwa Yesu, batie liboso ya Yesu Kristo, wanamweka mbele za Yesu, bayisi mwasi oyo wanaambia huyu mwanamke tokangie na mbeto adultère, tumemshika katika kitanda ya mais uzinifu. eloko oyo epuse biso tokanga ye, Ila neno ambalo linatutuma tumfunge mibeko ya ni Moïse, sheria za Musa. loi ya Moïse elobi Sheria ya Musa inasema basi ya boye wanawake kama il hao faut toboma bango. inaomba tuwaue. Elingi koloba nini? Inamaanisha nini? Tangu mwasi aza koya Wakati mwanamke alikuwa na anakuja kati na ye ndani mwake, ayebaki ke sor nanga deja eza kokufa, alijua kwamba hapa yangu inabakia moja ni kifo tu, parce que loi ya Moïse maana sheria ya Musa elobi nga na kobika te, inasema mimi siwezi ishi ndenge na kangami jinsi nimeshikwa. mibeko ya mboka oyo Sheria ya nchi elobi nga ifo balapide ngai. inasema sharti nipigwe Ndenge mawe. mwasi aza koya azalaki susu na shua te, Na jinsi mama alikuwa anakuja hakuwa na neno ya kufanya parce que tena, ayebaki loi ya Moïse maana alijua sheria ya elobi Musa basi ya boye inasema wake kama hao esengeli bakufa, sharti wafe. yango azalaki prêt Ndio maana alikuwa tayari ya kosibiri, kuishi, ya kosupporter ya kuvumilia o nyonso balingaki basala ye. chochote ambayo ingeweza mfikia. Ayebaki deja sor na ese katami, Alijua kwamba yeye kwake hukumu imeisha parce toka. que mibeko ya Moïse Maana sheria ya elobi Musa basi ya boye il faut bakufa. inasema mtu kama Bien yeye aimé dans le Seigneur, pendwa katika ekozala mibeko ya libota na yo inawezekana jamaa, sheria ya jamaa yako bisika uti mahali umezaliwa, loi établie ya famille sheria iliyowekwa ndani ya elobi ke jamaa mibali to basi ya famille na bako dépasser 60 ans te. inasema wanawake ama wanaume wa hii jamaa hawezi pitisha miaka 60. Eza na bato mosusu bazokola Kuna watu wengine me ayebi ke na libota na biso ekatama boye, anajua jamaa yetu imepangiwa hivi, libota na biso ezalaka boye, jamaa yetu sisi inakuwa tokoki kotanga tunaweza me soma tozwaka mosala ya bien te, lakini kazi nzuri hatuwezi tokozwa boportunité tunaweza pata me fursa tokomisaka na suka te, lakini hatufikisha me abotami ila amezaliwa amona papa na ye alimuona baba yake koko na ye tate yake, tata mwasi na ye shangazi, kosibir le même sort, akipitia mambo et na kama yale kati ya mutu na yo na ndani ya kichwa yako oyebi ke dans notre famille unajua mjamaa ezala kaka boye kwa tunakuwa kaka bakatela biso boye, vile ndio ilishapanga bato oyo bamemi epa Yesu hao watu wakambeba kwa Yesu bayebisi ye akamwambia Moïse aloba boye Musa alisemaka yo po olobi nini? sasa na wewe unasema Bien aimé dans le Seigneur, pendwa katika dans Bwana. chaque famille, Katika kila familia, dans chaque libota katika kila jamaa eza na bitumba, kuna vita, eza na baproblème kuna spirituel, tatizo za mais kiroho. soko otali na planète terre Ile ukichunguza katika ulimwengu bato bazobonga, watu wako nafanyikiwa, eza bato nyonso te nde basimbaka kisi, sio watu wote ndio wanakamata eza dawa. bato bazobonga sans fétiche, Kuna wengine wanafanyikiwa pasipo uchawi, bazokoma bakonzi sans fétiche, wanakuwa viongozi pasipo bazo uchawi, impacté sans fétiche, wanaacha alama pasipo uchawi, bazo prier sans fétiche, wanangaa pasipo uchawi. kokumisaka kaka te bitumba famille na yo. Usikotu unatapa vita ya jamaa yako. Tondimela Yesu pona nini? Kwa nini tulimwamini Yesu? Soki tondimela Yesu, Kama tulimwamini c'est Yesu, pour que vie na biso échanger. ni ili maisha yetu badilike. Bamemaki mwasi oyo liboso ya Yesu Huyu mama walimbeba mbele na za Yesu. mibeko ya mboka na bango, Na sheria ya nchi na yao. mibeko ya libota na Na bango, sheria ya jamaa. bayebisi ye Moïse aloba boye. Akamwambia Musa alisema Est-ce que Jésus je Yesu alobaki même langage na bato oyo? Yesu naye alisema Réponse eza non. jibu ni hapana. Tangu mwasi oyo Wakati mwanamke akomaki na présence ya Jésus, alifika mbele za bien Yesu, aimé dans le Seigneur, pendwa katika Bwana, loi ya libota na ye ekweyaki, sheria ya jamaa ya nake kitambo. kosambela mpo na yo, Naenda kuombea yo sasa. moto ozolanda nga na ngonga Wewe oyo, unanisikiliza quelle que sasa. soit loi établie ya famille na yo, Ijapokuwa sheria ya oyo eza jamaa yako koempêche ke ton étoile brille, inazuia nyota yako olingi kusinga, koatteindre étoile na yo oza mwana moke, inataka kuzima nyota yako ekosimba te na kombo na Yesu. haitafaulu kwa jina la Na Yesu. pokwa lelo nazomema liboso ya le roi des rois, Jioni leo nakubeba mbele ya mfalme wa nazomema yo wafalme. liboso ya Jésus Christ ressuscité. Nakubeba mbele ya Yesu. Soki namemi yo liboso na ye, Nikikubeba
quel que soit etumbu libota ekatela bino epana yo ekozala ni le sans effet. Soko ndimelinga amen que ton étoile brille. Quel que soit oyo famille ekata na yebite Moïse alibota la bino zanani oya liakisi oya kota kindoki akota maison akota occultisme asala ba pacte na monde du ténèbre ateka libota na bino mubimba na kindoki azwa mbongo na kisi akufa kenda sacrifier famille yaya kolela te ateka ba étoile na bino po amata mais lelo na zo memo liboso a Jésus-Christ les lions des tribus de Juda l'étoile brillante du matin Jésus-Christ oya kufa après 3 jours à c'est quoi oya lobana bayeko linaye il faut que je manaye na pokwa lelo na ke komema yo liboso na ye soki otelemi liboso na ye etumbu nyonso bakatela libota na yo okozala akite na kombo na Yesu Kristo soko ndimi amen eza amen ya akitement etango okozala akite étoile na yo ke kobriller okokufa te na kombo na Yesu na yebi te nini Moïse famille na bino akata atika aitablira ba loi oya kobota oya kobonga oya kotonga oya kosilisa classe aumela na mokilite na ye kosakola likolo na yo yo okoumela na kombo na Yesu nazomona plus ya 4000 personnes oyo bake kontima amene ya makasi etumbo bakatela bino na libota eke kokwea yaya tokoki kosibiri biso nyonso soro moko te eza na bato bakwea yaka ezana bo batelemaka yo oza parmi les survivants oko traverser ba génération oko beta masolo que le Dieu de la Bible akutana na ngai et il a changé mon histoire loi établie ya famille tellement mais pona Yesu Kristo nazalaki akite libota na biso ba umela kate baba la kate bakenda kamusika te moko akoma te numéro 1 ya Nations Unies mais ngai par la grâce de Dieu étoile nanga est brillée et leki na Congo et monani sur le plan international les lois établies ya famille ekoi na ke ko déclarer likolo ya 4000 personnes que ton étoile brille ba éclat nango emonana na États-Unis ba éclat nango emonana na Europe emonana na monde entier et loko moko te eko assombrir ton étoile. Est-ce que mutumoko akoloba amen nguya na Nzambe singa que ton étoile brille que ton étoile brille malgré la condamnation malgré ba loi établie nani teko kona bino alia ya nani mbanda mama na bino akanga bino na kisi aitufa étoile na bino asala bonganga na ndako akunda na lupango wa famille que étoile na bino est priété yango ozo sentir nazana étoile mezana kindokeza kwa empêcher que ton étoile brille mais na pokwa lelo nyonso ya empêcher que étoile na yo brille soki eza kindoki ya famille ezokoya na kombo na yo yaya mutu akosa yo te chaque famille eza na kindoki famille ya bamillionnaire eza na kindoki famille oyo bamilliardaire babima kindoki ezali mais yaya okomona kaka moko abimeli nabengaka bango bachomoka omoni bato nyonso babebi me moko mibeko ya famille eza esili nguya yaya nazosambela tondimela Jésus te pour que to souffrir tobotama na sika te pour que tonyokwama na sika nous ne sommes pas nés de nouveau pour souffrir de nouveau soki tokutana na Yesu pour que vie na biso échanger stati na biso échanger Jésus atali na mabele abandi kokoma mobeko ya sika Jésus alobi na pokwa lelo Yesu akekoloba likambo moko liloba moko na vie na place ozolanda ngai liloba na Nzambe ekeko
kwisa etumbu ya famille. La parole de Dieu est que briser ba loi nyonso établi. Et que abolire yango na kombo na Yesu Kristo. Mi peko nyonso ya kote ba mama na bino. Oya peshaka étoile na yo ko briller. O sentira kala grandeur. Même si bato ba moni bazo mono mutu munene. Ba benga kayo atandengo ozate. Même les occultistes bazo benga yo. Bazo banga yo. Ozo sala peur. Ozo bangisa. Mais pourquoi bazo banga yo? Parce que bazo mona étoile na yo. Mais étoile na yo kindokeza ko empêcher yango briller. Mais la pourquoi ya lelo? Dès qu'on a connecté la chaîne ya miracle. Étoile na yo eke ko prier. Ozo na besoin ya parole prophétique. Jésus aloba. Aloba kati na bino. Muto ya sana lisumute. Asala ya liboso ko solibanga ko beta ye. Bible lobi babadaki ko bima moko na moko. Kobanda mukolo timwana. Na pokwa lelo. Eloko nyonso oya kombre yo. Bible lobi babandaki ko bima. Pesanga amene azoto munene zambe pambo. Bible lobi Mose zaki na kati. Foule et entouré moi aussi. Et encombré moi aussi. Et étouffé moi aussi. C'est ça la sorcellerie. L'étouffement. Moi c'est Azana kati. Ba étouffé, ba encombré, ba vandisi sous l'intimidation. Mais qu'est-ce qui se passe au juste? Quand on va commis devant Jésus, Jésus a libéré une parole. Bible lobi babandi ko bima moko na moko. Moko na moko bazo dégager lié. Dis-moi si atika lié moko. So ki atika lié moko, c'est sous-attaque. Il faut maintenant à prier. Na ya ko déclarer le colère vie na yo. Nyonso ye kombra kiyo. Nyonso ye tufa kiyo. La sorcellerie, l'envoûtement. Ma parole est imprécation. Et que libérer yo na kombo na Yesu. Et que libérer carrière na yo. Et que libérer étoile na yo. Que ton étoile brille. Et l'oko nyonso bien pembeni. Et atura yo. Et couvrir étoile na yo. Lelo ekotika yo na kombo na Yesu. Moi si atika liye moko na Yesu. Jésus, soleil, de la justice, avec une étoile, na soleil de la justice. Étoile brillante du matin. Na tongo étoile mono na kate. Mais étoile à Jésus. Ezala na moye brilla. Maintenant Jésus ye moko na mwasi wa. Ya témoignage ya mabe solo le mokili. Na so déclarer na poko lelo. Jésus aye ko justifier. Quel que soit nyonso batu baloba kolanda ngote. Oya ta ya justification. So que toi na yo est brillé. Ya nzamba ke ko justifier. Batu ba ko changer langage. Jésus atika liye moko na mwasi. Alors bi femme. Kape na condamné yote. Kende nenda zako. Meko sumuka lisusu. Lakini zambi usifanye tena. Apesie musala. Akampa kazi. Nazo sambela likolo na yo zola na ngai. Niko naomba juu yako na eloko nyonso. Lipeko nyonso ya famille. Sheria yote. Loi nyonso établie. Sheria yote. Oeza ko empêcher que ton étoile brille. Yoza étoile. Oza l'étoile ya makasi. Una nyota kali. Oza na bilaka ya makasi. Una ahadi kubwa sana. Ekeseli na ya tata mwasi na bino. Inatofautika na ekokani na ya papa na bino te. Ya yo eza ya makasi. Meza na mibeko eza ko empêcher yango ko briller. Ila kuna sheria mais na pokwa lelo mibeko aneke kokoya. Sheria hizo zina. Toko continue lobby. Tombola maboko mibale likolo place uzali. Inua mikono miwili. Tolingi to sambela. Nataka tuombe. O eza taya ba prières agressives. Hii ni wakati wa maombi mazito. Partout zola nanga na radio na television. Popote unanifuata kupitia radio. Tolingi to banda prière. Tunataka tuanze maombi. Ozo tombola maboko no mibale. Mahali ulipo na inua mikono miwili. Ozolo bana kombo na Yesu Kristo. Nasema kwa jina la Yesu. Puissance nyonso ya ténèbres. Uweza wote wa giza. O eza ko empêcher étoile nanga ko prier. Inozuia nyota yangu kung'aa. Lelo eyamba fai. Leo iteketee kwa moto. Lelo epela moto. Leo banda ko sapela epela moto. Banda ko sapela epela moto. Banda ko sapela epela moto. Ozo tombola maboko mibale likono yako miwili juu. Ozo sambela
la deuxième sujet ya prière. Neno la pili nenda ombea. Kuya nyonso. Uweza wote. Ya kindoki. Ya uchawi. Oyo eza koleka kwa sombri ton étoile. Ambayo nataka kuzimisha nyota yako. Que ton étoile brille. Wacha nyota yako ing'ae. Oyo zolenga kuétouffer ton étoile. Ambayo nataka kufunga. Voile nyonso maléfique. Pazia yote. Oyo zolenga kozipa étoile na yo. Ambayo nataka kufunika nyota. Epe la moto. Iteketee kwa moto. Ozobeta maboko epe la moto. Tombona maboko mibale likolo bien-aimé. Ozo sala prière d'autorité. Loi établie. Na kati ya famille na bino. Mipe konyonso. Oyo batiana kindoki. Ke bako tanga. Mais jamais bako koma na sommet. Bako tanga. Mais jamais bako umela. Loi wana de loto za ko abolire yango. Loi maléfique nyonso. Mipe konyonso ya mulili. Oyo ba établir yango na Moïse ya famille na bino. Heureusement Moïse ya libota bana Israël azalaki l'homme de Dieu. Mais Moïse ya famille na bino un grand sorcier, un grand marabout, un grand occultiste. Mibeko nino atikaka établir na famille. Mibali ya mayele basiki toko botanga bozana ba opportunité à nord. Ozo sentir grandeur na kati na yo. D'ailleurs yo okotama na étoile ya royauté. Na étoile ya bokonzi. Partout komaka ofinira ko devenir chef. Mais eza lelo moko eza ko empêcher que ton étoile brille. Et briller au maximum. Et loko wana lelo zo koya. Na yebite bateka ni na famille na bino. Loi nino ya pesha kabino bo umela. Boko réussir. Mais longue vie ezapese pa na bino. Bokufaka trop jeune. Ok na ba famille mususu. Bazokufa na ba 90 100 ans. Loi wana. Lelo tozo buka yango. Ozolo bana kombo na Yesu Kristo. Loi établie nyonso. Ya kindoki na famille. Lelo tozo kenda kwa bolire yango. Na kombo na Yesu Kristo. Par la foi. Na keko telema na ngomba ya Golgotha. Mipeko nyonso mulili. Na zo buka yango. Banda ko buka yango na kombo na Yesu. Buka yango na kombo na Yesu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Yene Nzambe pambola bino. Mungu awabariki. Tokomi na suka ya kilte na biso en direct. Tumefikia mwisho wa ibada yetu ambayo inapita. Bisika yoso bozola na biso. Popote mnatufuata. Na suki sa meto pambomi. Na wakiko umebarikiwa. Lobi. Kesho tobandi retraite. Tunaanza maombi. Tuzana retraite ya 40 jours. Tuna mpango wa maombi ya siku 40. Ya système la distance n'est pas une barrière. Na katika maombi tunasema kwamba neno kubwa tunasema kuwa mbali sio kizuizo. Nde retraite tuzana ngo. Jo mafungo na maombi ambayo tuna. Na système ya distance n'est pas une barrière. Nasema kuwa mbali sio kizuizo. Eliki koloba okuzala ko gêner na ndaku na. Nikusema nyumbani kwako utakuwa ukifunga. Ozo fongola kaka après matin ya poko. Utakuwa unafungua kisha mahubiri ya magharibi. Ozo nanga na radio to na television. Wanafuata kupitia radio ama TV. Bien aimé dans le Seigneur. Pendo katika Bwana. Verset principal nkolo apesa kibiso. Andiko kubwa ambalo Bwana ametupatia. Eza na Psaume 11 chapitre 3. Ni katika kitabu ya Zaburi 11:3. Bible zoloba. Biblia inasema hivi. Quand les fondements sont renversés. Wakati misingi yatakapoharibika. Les justes que fera-t-il? Mwenye haki atafanya nini? Tangu fondement eza renversé. Wakati misingi inabomoka. Le juste. Mwenye haki. Akosala nini? Kitu gani anaweza fanya? Tangu makambo nyonso eza bouger. Wakati kila kitu inatingizika. Tangu mokili eza secoué. Wakati ulimwengu unatingizika. Les justes c'est l'église. Mwenye haki ni kanisa. Okosala nini? Kitu gani utafanya wewe? Eloko ya liboso kosala. Jambo la kwanza kufanya. C'est la prière. Ni kuomba. Eza moment ya biso kosambela. Ni wakati wetu kuomba. Yango tobandi prière ya 40 jours. Ndio maana tumeanza maombi ya siku 40. Tozo sambela pona planète Terre. Tutakuwa tukiombea dunia. Tozo sambela pona Congo. Tunaombea Congo. Tozo sambela pona Nord Kivu. Tunaombea jimbo letu. Partout nyonso zolanda biso. Mahali pote unatufuata. Na France partout. Unatufuata Ufaransa popote. Toza ko sambela. Tuko tunaomba. Que le Dieu de la Bible. Mungu wa Biblia. Abate la bana na ye.
alinde walio wake, alekisa musika na libota oyo, apitishe mbali na taifa hili bitumbo yetelemi na pla na mukili mubimba, vita yote ambayo inainuka katika ulimwengu mzima. Entozo continue na meme teme na biso, na tunaendelea na hiyo mafundisho yetu. Que ton étoile brille, nyota yako ingae, enaza kondima ete, na ina hakika ya kwamba étoile nayo ekeko briller, nyota yako inaenda ngao. Zambe na lola, Mungu wa mbingu apambola bino, awabariki. tokomona na lobi na pokwa Kesho tena jioni, pesa la ngambo tena nako. Salimu wapendwa wote nyumbani. Gloire à toi, l'agneau immolé.